Ana buna bola kina Paula ri Timothy ana karina ni bola wase tolu tikina tinigono sabaga buna na kalo nei bola tambu kedenga sayanga ngo be bola muli dikenda uno da yakina bi bondo duntaki fagaro tekina na mula binaka kemale ni ndo binaka tamenda garabi kalo ndala ko ngaki na meno amen kiko bia salika lako kina meno e poca ibi manda soli kina lotu ichisu haleluya ruoti ko soli lelebu kabola itu le voltamu duanga na tithe kena karua na kai baka tobigo na offering heruanga due tarungiau na nungwa tiko na richo awa tok betiko italtala e sega di bola itu di bola tabu wo e se di bola ko chisu na menda soli tithe romodango na Matthew rusa kabulgatol Roma da sarva binaka. Volta utsisu o ko isi di posso pagale una tide, ma la tide non na kalu. O ko e posso tiko na ka ko mbulakina. Hemeni. O tsisu e posso kina ka ko mbulakina. Na tide sei ko na no mi katini, ya non na kalu, si di no musoli ya. Ya non na kalu, iko walu singa bona kalu, na kai non na kalu. Wili ko mo mai tal gasolino. Na Matthew rusabul katolu. Adhabi kemdo na buni bola kina farisi. Nando biba kaisini nindo sasulia na ikatini ni mote kolo. Kina doba ongo. Yendo sambiuta lebi na bika mbimbi eni bunau na ibalabal ndondonu. Kena loloma kena ndo bandinata. Oko sa kili mundo kitaka meka kwa talenga mimbi ulebi okoya. Satoroa. Wili katale bo malwa. Erdabe kemdo na buni bola kina farisi. Nando biba kaisini ndo sasulia ni katini ni mote koro. Kena do bakaongo. Iando sambiuta lebi na bika mbimbi ene bunau na ibalabal ndondonu. Kena lomana kena vagandina. Oko sa kili mundo kitaka meka kwa talenga nimbi ulebi koya. Kabi kena volta bureda. Kemdo sasulia tiko na mundo ikatini. E katini teki mandanga na mote koro. Kebaga ko tsiko baka no koro kanto tsiko no mubulanga cabbage ndon me katini taki. E senga ni lebu ni kako kaya ai naki ni kaka laka. It's not the amount, it's the reason. Amen. Kembali kebaga ule ingoli katsini na ika e ndua na ika e hana nungutai. Viwa na ika ngai baka taubiao. Kebaga udabu tabioka mai na zindua sika baka rawai. Tini mai na tolo ni tabioka lelebu. E ndua na tabioka e tithe. E viwa na tabioka e baka taubiao. Kania, viu na fridge. Amen. Na nomu solia e toto wata ke ndua milioni. E tiko miko e tina milioni ngai tithe taka e ndua na milioni. E na mata ni kalau na ndua na milioni se chini na undolu se ndua na undolu e toto masalaki na ndua na tithe ndua na ikalilai se ndua na in the eyes of God the value is the same. Na kama makina na kalau batala kalau o ko e rede na murawaka na lemunga ni no murawaka ya na level ni no musolika. Au tiko no control tao inandi. O tamangu tani uti ko mena koro. Mengi toto bata ne roba kan misinare. Sada unfair. Tamani unfair. Satoro. Tana muna banda borakina na kalau na katsini. Kaya tamata mutu niau lebu na mo katini. Kaya go struggle no mo katini ndo ni katini. Iya na mata ni kalau no ro solikina e toto bata binakasaranga. Amen. Au na lesu tali kina mote koro. Sake kabi kaya voltambu. Kemdo sa suliatiko na katini ni kango kalalai kalem do suliatiko. Iya kemdo sa valatatiko na bagambauta na lolo makinandina. Ko bibidaki. E dali weekend da mistaka. Mai talaga selino, wili ka mai. E na dhabe kemdo na buni bola kina farisi. Nando biba kaisini nindo sa sulia ni katini ni mote koro. Do suliatiko na katini, do suliatiko. Mai. Kena dhoba ongo. Iendo sambil telebi na bika mbimbi ena ibunau. Ia mbimbi na ka kongo. Mai wili ka mai retolu. Na ibala ndondonu. Bala ndondonu righteousness. Kena loloma. Love. Kena bagandinata. Faith. Do suliatiko na katini.
Iyo kongo bibilat. Mai tal gasolina to sara. O koya sa kili mundo kitaka me ka kotelenga ni bile. Awa uli kita mai mamalua. Kuni uli kana ka komanda. Uli mai. Ena dhabi ke mundo na buni bola ke na farisi na ndobi baka isini ndo sasulia ni katini ni mote koro ke na dhoba kaongo. Do sulia tiko ni katini ni daga na hotela, katini daga vi McDonald, katini daga na langi, katini daga AFL. Sasuali tiko mai. Yendo sadala mai. Ia ndo sambil talebi na bi kambimbi ena ibuna. Ndo bi talebi na kai tiko na ibuna me ndo mero suli bata mai. Na ibala bala ndonu. Righteousness, Ke na loloma. love, Ke na bakandinata. and faith. Mai, go na buno bibi kalebo era mistak. Mai, O koya sa kili mundo kitaka do the kabango. Mai, me ka kotelenga ni biule. kuwata lenga nimbi wo koyango. Kila mo sa Britania, you do this but don't forget the former. Amen. Lele berdoka, soli katini ngore le blesta, le mungaki na ilo ni tal senga, ai katini na no musoli beiko. O tal sini blesta ki no katini, ko iko blesta ki no katini. Yo tisu sini mo sabagale mo ne katini, bale katini na no kalo, ki ko toro ko daun riba. O ko ya mo sabagale mo ti ko na diwa na katini. Hala mo na mo sigino ko tisu. Kako ko, dondo soli menangai. Soli. No soli nga ka soli. Kapa tigaw, ruwa tolu. Soli nga no soli. Ya, hindi to mo ilay. No soli, yan ang gay soli. Pagkaraw minaka, sa ruwa. Kamagisom, sa tolu. Kurataki, sa ba. Puwa malasara, 5. Yan ang gay soli, yan tamata kinalomasa rin mo doon. Roda, na lemo nga ni no mo soli, e na sa kanilo tumalamalangi. Kali mo tapo, kung nakatamat, erang guys, suliabig ka mundo. I think I better talk on this tonight, eh? Bila na sinasawati, record ko na katalumanaw sa binakatamukaw ko nila ko rito na FBC, masata ka nga ng office, mga nangungalalaki na sali mo na recording, o recording na TV, o recording na waliwalis, and kataluman na nabimataka. O sama nila yung rita, o ito na mital ka seroni. Check tayo naman doon ang mixa. May tungay kayo mo sa, kung nangungalalaki na, doon sinaminiti. Katalumana, 5 na kaloko, sinaminiti. Kaya kung sindoro mo na katalumana, that is the best mana in the radio station. Amen. Tunog ka, kung nga ang busobi na kay digital, 2,600. O tunog okay, o pinakatamubulin doon. O tunog, torong ko kanta. Ito wala man, kaya 2,000 ito ko kina, ito rotak. Ako le mai, 2 days ago. Amen. Sangay mo, on nan raw. O, check ta ka ng gubeg, marte son do bless ta kya, undo turanga, so na wang gani bola, undo umbito tu kano. Check taki, angray, kune, on nan raw dola. Hallelujah. Ni kuwa, o sa nga nanoa, sa tutuk na television, na my television, nandito mixa, baka sonangon play up tiko. O sa tiko nisara, o sa tiko kinike, o sa bay pa, lay ikaw na mixa, o sa kibuliang abin dragon music, doko tandoli magay ngatak. Ako nang gaya ang karatal na nung, sinika ni Loto, sinika ni my TV, for my personal use. Ano, o tiko ikaw, bay ba tiko. Nikuha, hallelujah, saka na recording, tolo na yawa na nung recording. Amen. Santo na kanan no totalita ka na mixa ko pangatag ko ni ko kabo. Kito sabor la umay. Pagkaroti ko na lako na while waiting for your lunch. Santo sa rin orto ni tal may lotoka. Doon na wag ni bola, wisi ko yan na office. Doon nga ni doon na marama. Kau tal tutungan doon na wag ni bola. E na lo mga nito vital noa, o manindo la pasara normally, dolbi na mga bola, wala sar na ayada, magtasin lang may biyaw, e wala tukina na lolo magina may TV, na mga bola nga, ngayon tukina to the family. Kendo lang may to the family, o na sula birandini. O tamba kasara, o bita birandini, o chuma ni denga asara mo ili ka.
Na isaw ni Mixa, wali na few days ago, was 2,600. Na ilabo ka wili kinando na akong kanibola, kapala ito kina family, ito kina $6,360. Ni kahit ko nabol tamo, do soli, dua, e nagay soli bigam do, magaraw binaka, tabag isombo, kuretaki, puwang balesar, era na soli na tamat, e sini utu melong marangi, o sini magara na udiway, at tamata na kautamay, kamay soli agibiyaw. That's biblical. Amen. O baga sa mata ka na, dorobo nimba, and 2008, o tiko may malaway, may lot 62 malaway. Sa lago niyo ko, twin cab Cabo Hilux, kinakenaki, kinando na akong ganibol, ito ko lang, may $100, tulog kami sa niway. Tuna, kito umasumasuti ko. Dotan niya sa sugulo to, dotan niyo na italtala, dotan niyo na nataltal ka sa sapala, dotan niyo na kasilip. E na uli mo nuwer to, masumusuti ko na, gaya po sabi ko na kalo, nung twin cab, kau tabi italtal ato. Niko sabi a dingo, solia. The secret of receiving is giving. Sarado ka bango, lemo mandangan ko silini, kung gusto liya ginaloto, saya nga, kuninday. Lemo sarang mo silini, kung wala ko kiway kiki. Kunin ko tayo. Kaya kung sa sinro ni solia rawa, $1, may na $10, $10, may na $100, kunin ka kabiyaw, kaya ndo sulibi ko 10,000, you could solia 1,000, kunin kabiyaw. If you cannot give the $1 from the $10, or the $10 from the $100, don't tell me that you can give the 10,000 from somebody that will give you 100,000. Taltala, sorry, koko nakako ka. Ibalik ako sisu, ni ko hindi na nakalalay, ko na hindi na nakalilim. Sino ni ko ka, dumanda nga silibeo, sina milyoni. E nang 2 milyoni, nakota ni tubaloto, day. Amen. Sarili na nga natural, ha? Ni ngono ko sulia kinumutay, o wasyo ko na tayo, o si wasyo ko na luke ako na tuluan. Malukaya bimbital. O sisu ko sinitabangan na tayo, ko na tarasarangan na numumbula. Tuno ka, alam mo nga ni kao ko sulia, alam mo ni kao ko taura. Yan ang concept na sisu. Ko sin may tabangan na ikatini, ko sirotali ginandotal na level. Ni uwas ti ko na ikatini, turang ang ginamarama. At ang Bible study ti ko na tuda, and my TV, waka usibi na siga po kiluluto ko. Hukeluluto ko na bimamani sinigan dua, ngayon daw replay and singa moniti, and napito na kaloko na ikan. O biya kami ko, kaya baka ako biya receive taka, na no mo tithe mo kako ni ko nalata. Mula uwaso siya yung dua, au siya tithe nga, and ang ono siya tuki na tamadada ko na maka. Au siya daw muna ito nga naluto ay sila, au siya tithe. Au baka mauta nakakito may receive taka ito mga matamwale, mula tala tithe, na nitong dinatan na nitong tithe, and ang ono man na nga, kito ito ko doon ay sunusuguloto, e sini baka tabulidikin na tithe. Then do lo tu sile parang tsuni ko. You don't have just to give the mga missionary. No, give your tithe. Because the mga missionary is not from the Bible. Ngori na pocket money daw kamay law may solbira missionary. Ngi mga bitstaki. Missionary. Sinindo na yapo mo kay Voltab. O sinimando a mundo wasya. Amen. Magtay sinindo. Di ko lawan ni Voltab, sinimuli mo doon kina soli mga missionary. Gori allocation nga ni tamata. Iya boleh ni Voltab mo nung kecil. Boleh ni Voltab mo mundo usoli. Boleh ni Voltab mo ene karuni kornida na kinawa sendiwa, may naono vitu kinawalu. Kali Voltab mo ko solia magalilai, ena tamu suka magalilai. Ko solia magalebu, eraba, tamu suka magalebu. Iko sa soli, nitigo na kinina kimo soli kina. Kako ni soli na bora kiselamat. Nikaw sa daw maraw taga gura soli na alomaraw. Destal gina tayo. Amen. Nono ko soli kina matay. Hallelujah. Iko ngole buwan na kalo. Kani karua, iko sa sangati ko mo se matali buwan na kalo. Sanga wala nga ni ko sanga.
mo e ava buana kalau ko sa ngole ser tunga buana kalau kene ka tol sa kaule bibiko na kaka mga tokai driba mai talaga silino bili ka mai ke mami mulya ko mga so hamba di diri ia menangau rin nong dongase do sabu kita ni nga menakakaw sa lesia ana ilesilesia do sabu kita ni ke mali rani ko mole ka tumana kalau iko bukitan saloringa kisumu ko gibi ko to sabu ko dito suli akisumu mai te utal talaga silino ia menangau rin nong dongase do sabu kita ni menakakaw sa lesia kasasa ni pagambauta do lesu mai biau lesu mai do sabu kita ni do sawa ko magayawa do lesu mai lesu lang ko mai lesu mai lesu mai bagaimana mai talaga salino au nangai lesu ya ni bikia mundo saka kutio ni leo bunga ia do sakaya me ke to lesu bagaimana endoli na tamata me motu ko di kwaina kalau ia do sambo to ko diau ia do sakaya que to sambuto ko di kemuni bagaimana do sambuto ko na isingana kini mandrali enantua na vidun rubi do satun rubi kina ndo sambuta ko biau io ko ikemundo na matentu to do hongo rogo ningono ko sa soleki no mutai matai riko sa semale suwana kalau kani karua iko sa buki buana kalau kani katolu sa kaule bina title ni riba kani kaba sa kaule bina curse ni riba niko daulamba ina tiko na kena curse niko lawa daula filasu etiko na kena curse every sin that we perform has a special curse amen kama male niko riba tiko isini mo sa rongo binaka ibinaka menda rongo tiko ningono kon riba tachiko kina kalau matai koi kon riba kini karu indua kasawara kiko sanga wala nga di ko iko no mu mata mubale no mu toka korongo sunaka ketai ketai tono mata ketai na lisi kele ningede ni elako mai metai tai bagaimana solikina lotu daba solikina lotu lebe ngani lotu retika ke tolu na lotu rawasi tolu tai o Israel tai na matentu tai na kambani era tai na tamata era surrounded by their enemies may nangauna ni bola tamu ka do manikua samber nindua me mai claim ta tali Jerusalem anon rakalau ta mai garpa chigo ni golago Israel bono kata antela ngani batu kinanuku but they supply vegetables to the countries in Europe and also the fruits. E ragazzo magada, Roma da chukuna tayo, Roma da chukuna leso ni tayo. So e va na casa, e vo saranga mai bagabitar tan. Matai no musoli tayo sa ngole, no musoli tayo sa sasanga molesu. Se ngole ngani mole. Ele mo kenda ngole nga ngai tu bagawa, kele tu na kele ni lama. Sa mondo no tu ngamo sa mai tu sanga. Iko solitário, iko sa mondo, iko sa teko, ela struggle toka, ia iko sa toso tiko. Do atoso. Kene katol, iko solitário, ngai remove ta kinandriba. Ningo na remove ta kinandriba, remove ta with Jesus on the cross. Sinta matomina kanandriba, matomina, ningo kipa kaindu endo le indriba, ko poro tarasa tu, ayandra mai toki ribale. Lebuna gorobo era assault, robbery with violence. Malta na yalo nindriba, iko nangaro niko. Ke manitombo alam ko na takap. So you are not only a thief, you are also a murderer. Niko sabaka muli da chiko mo kau ko ni solitai dina no matiko. Eru na yalo ngo sa kambiti ko tumai. Driba lamba. Many. Okay, bangang halu Kana kai bina kakina ni boltam. Na puli boltam. Ondo bina kabe membala po na puli boltam. Pitali ang galile kala kada ibuna.
Na huli bola tambo ito na kain nandun menda vuruma sarang apa kalimu. Kaya ka pala ko inamu kailaw. When you talk about God, they can explain to you about God. Pagdoro ni maminga, siya rin tamata dulot. Yan yung unang galita ka kinanamuli. Siya nga tua papitaiso. Siya nga tua tayo. But when you talk about God, they know God. Alam mo na, swerdo ka. Kima misalo to tu, endo no tiba. Kima misalo to. Sagay mo nga, may fine tune ta kaya loto. Okay, toro, kendal kayo teroro ni da kompeta na ragabi. Toro man da na ragabi. Indo elo may biti, arakapi da baga tu may Australia. Arakapi ka tu ibit. Iya kendal kan reba indo ako tu may Australia ki New Zealand may pagabuli di kendatan. Ya na kalau may gino ko penirayani matiki. Siapa? Kami mikir ko sa susuinan di nanronga. Hal di talemori. Sage lang may kurakot sa may papalang sa may fine-tune taka. Sa tuwa titu na nung dakila kina expose sa kina tele sa kuna fine-tune nga niso na ka. E makasara nga kinalo to itisu. When you talk about the church, rongo-rongo binaka, aseng. Ay sulu kina sulira, boela kina boela. Tomana kina saw. Amen. When you talk about going to church, Fijian is one of the best in the world. But when you talk about relationship with God, that's where we need teaching. So we are very religious and we are not godly. Pero hindi ko na godly kina religious. Amen. Hindi nambula bakalo kinambula bakalot. Pero hindi ko mbula tiko bakalot. Pata ka na maramamay sa Samaria. Ikaw ka. Alam mo may mo sa kinabiyaw. Kuy ko kay Chutia, kay Samaria. Kuy ko mo sabiyaw. Do ayalo ni Lotia. Alibi ba kang hindi taki. Lotu men. Amen. Mai, tangga sedino. Bili ka mai. Tebu tal mai. Iya manangonin nom do ngase do sabu kita ni nga manakakaw sa lesia. Kasasa nga ni bakang bauta. Do lesu may biyaw au nagay lesu ni bikia mo do. Saka ko tsoba ni leobunga. Iyang do sakaya mikito lesu bagay bay. Endole na tamata me moto ko di kwa na kalou. Iyang do sa moto ko diyaw. Iyang do sakaya kito sa moto ko di kemuni bagay bay. Do sa moto ko da singana keni mandrali. Enanto na vidun rubi do sa dun rubi kina. Nindo sa moto ko da biyaw. Iya ko ikemdo na matin tuto do gongo. To sara. Do kau ta kede mai na singana. Kau ta kede mai. Sandoka. Au sa tai tiko nga balta maramay amal malumo. Atai di gore sininona na amal malumo. Tai di gore kau kinabuno ko rongon sikinapo sa nikalo. Ay, ito abe mulu may nakoro sa suling akin ang kutay. E sinikani be mulu. Sa katalangan ikani siganisun. Amen. Na tayo de kau e kani mo tamo do kau tamay na nomundo isingana kinanong gulololo. Na laban na lolo. Na bunu enda umariki na nailabo ko iko lewen at siko. Sara daw giren na television. Kimami sa sar tunga na television. Kimami solitay di kibe. O to na solitay di kinabuno ko sa tiko gina. Kaya muna sa bakaw ilabot ko ni kina meratay kina television station. Amen. So, kani matay, nangono ko sila kina matay ko bukin dono, kani karuwa ko connect dono, kani katole kaule bendi riba, kani ka ba remove ta kina kasinin riba, kani kalima tam, do ko to may singana kina lololo, meso kina nakakana enanong bale. Go and do na spiritual elements ko na songo lotu enda usolitay ninda rongoda na ibunaw mamaw eroni daga tu na ibunaw mendua awa iko senga bagando niko lamanadana iko senga bagando niko wakadawoda yana muna kita do una mindo chine minute una daw una ko chine minute sabaran ni so ingelen na unin mo isang malaba ko na kahit kung may ayos ka na kena power no kakana no food and no spiritual nutrition ela ko tiyo manibunaw balta ba sino ka bauti kinatay ela muna ningon daw tiyo mo kinaibunaw ela lang nga ba sorry ba lot
o ko le mbuta lobo, ko le rinambor maka sekera, ko le demuri atoa, ko le makani apuski. Do soliano mundo isingana, me sona kakana no gulo ni bale. Ni korongoda ni ubagai tabi, moleta ni ubuna utakala tithe. Every word that comes from my mouth is intact with the power and the anointing of God. Even though I did not attend any Bible school, that's not the problem. Amen. It's not the knowledge, it's the heart. Don't mandate Chikodiko go lotu Tamanaliu. Tomole Matamotai. Obia Kavi go Meda Male Malek. Hallelujah. Ebaka sa senga tungani wara kana sigata mo koto no mo envolu. Amen. This is some physical conditions that pull physical blessings. We can pray, we can listen to the word, we can fast. But the physical condition is tithe, the giving. That's the physical condition to call the physical blessings. Amen. Maital Gasilino, to suiki mami jugan. Do kota kele mai ni singana kini lololo me soki na nakakana ena nugubale kabaka tobole yo mandakina saka ko choba ni leo bunga seo nandolaba sesengai nakatumba ni lo malangi kasobara kabike mando nakani be bakalunga tataki mena sautundi na sara. Okay, tengo mandakiri niko solitaid matai bukindonu kani karua tosundonu kani katolu lago tanya ndriba kani kama kaule bina dhundu ndriba kani kalima sona kaka na lomani bali kani kaono au nangendoa na katu bagelo malan. Amen. Kani kaono au nangai sobara kabike mundo na kani biba kalau bina kataki mundo sautu dina sala sanga wana ngani sautu dina sala itu ibu society sanga nira e kambu na bono ela ko tumaikina no blessings. Amen. Turanga kena marama dorobo kena maneleo nandina ni bosa di kalau sa permisao. Hallelujah. Dina ni bosa di kalau na isingana kena manrali sa permisao. Ya nabuna indo nabuna lebu kenda lotu tiko kenda rabu tiko. Malta na physical condition e sanga ni solitiko na tai. Physical condition to pull the physical blessings. Etiko na spiritual blessing na pagkadengu. The joy. Yan na spiritual blessing. Na physical blessing na ilabo, na kakana, na promotion mo ni nakadaka. Yan na physical blessing. And that physical blessing comes when we have the physical condition. Solitay, dololoma. Do wiko itaki. Logo nindo aluwe ni libay. Kotono indo sabole ni mate. Amen. Kani voltambo ko sabole ni mate ko lesu may napagambo isoro may Jerusalem. Kembale o ko na libay o robiwe kani. Do libay do lesu may napagambo isoro. Ready ko ya logo mga tikitani. Logo talama indo na bete. Lesu may ko ango maboa rasika bote ko nando mutako. Kembale o kwango e biyo kina libay, biyo kantala kimbete. Ready ko ya, delaba. Lago mga tikitikitan. Sa kelo may doon na kay Samaria, mondo tiko may nanonaasa. Kani mo tamo ni ready ko ya, ngay lomani ko ya, ngay sombukira, ngay sama ka na mabuha, ngay panrit tagi ko ya. Ngay mukoti ko ya, ngay imbiti ko kinanaasa. Kamondo tiko ya ni, salitong bale. Salita, chini mo doon na kaya, takabanganan na ko na. Chini. Sangge kau tiko lagi nanon rambur rambulangi. Sangge le soma kena na kambali tiko ya. Sangge kata le benito keni muri mulangi. Kema kata le ndona kai bina kata ko ya. Hola tau go na kai ngan rema. Au na lesu mai na game soma. Sarau tame bakasa. Sarau tame tiko na sinini. Dendo go liba iki bete. E senga ngaka itu na rotanga. Ai kuli ni lenga ko sa pala ni mati tongo. You cannot bless people unless you have a blessing.
Because you cannot give something that you don't have. Areda? Dona muna ngo kaya, namo tu kito okay. E wala sa ngabulu kalima na pasenda ng gelebite ng tanay okay. Amen. Isaberin to na Saunaka City. Sa namoto-moto town. Na Rewa Jetty. Sa na Rewa Port. Pera. What I'm sharing today is the secret of having physical blessing. Kau tamay na yalo matua? Amen. Do tu nando ne tupu. Que tu via o sili ne tu vi que muno sa buliando ang manua. Do rongo la situ no robo so rama ni loi daki. Amen. Amen. Ya rama yalo matua. Baltadaba. Anon rasoli kana lo maniloto. Duri tu ko tsisu mai pedani daka tu na soli. Lago tu na soli. Lago indo amarama imbitanga du e ruanga tigri peni. Kasaro tsisu belton tisepeli. Vira que dela soli tingo con amarama le mundo do soli. Artu io ko ruanga peni soli. Tu no ba. O rongo na soli na kaya mo. Kongo na kasar ngai mulakina. Giving is not a giving until you give from your living. Aung boleh na koro Saunaka, do tithe manda. I tell you, you will wait for a day that you will witness what I say today. Dumbos manda kaya koro, vital no manda, to tithe. Dukun nila nga Tagalog to na may kina. Lebong ani lo titiwa yung Saunaka rawase, ye me tithe. Na ulu kene ni ka et ora na koro me tithe. Obia ka, tithe na motomoto, me tithe na body. Untuk ni umetai na rewa ni lebo mulu silin yan ramida todo ngapusi baltani sengani taganatai naparo siruan gonda satiko aun ngai ndola pada katu magelo malangi aun ngai sobara gabi kamundau nakani biba kalungataki mundau sautu di dasar kira masuk bertanya there is no room for you, no room. Mai talaga silino, ili ka talaga kimami. Do kau takele mai ni singa na kini lololo, mesoki na nakakana na nungubale. Kabaga tomole yo mandakina, saka gutsoba ni leo bunga. Seu nandolaba, sesengai na katumo ni lo malangi. Kasoba raga biki mundo na kani bibakalunga tataki, mena sautu ndi nasara. Ia kau na buna uda nandau bagadada ena buku mundo. Au na ngai buna uda nandau bagadada. Tawana tsiko na ilaban nilisigi na tanga didila. Mateni mani da grass. Kabar na matabubali rasa itu masin da grass. Amen. Etolo na kain dogo make a great man fall. Woman, wealth, total, wine. Don't do it to na tol na wa. Wine, woman, wealth. Ni solingo na ngatain kanibultamu au nangai bunau da nandau bagadada ina buku mundo matai mi kuni bagadada no mundo ngele kina boni ngele roa mereka sanga era ni lebu tu na ilabu ni lisi na lisi ni rara ni oga buka na lisi mai ndena rau asila lisi mai tauni ya kanya todo nga kokorochi good teaching. Good teaching. Very good teaching. Ya, muli zamanda na koro, numu koro. Hasa manda nga mo, teka manda nga bigo kinu matubali. Au kahit siguni kwa, balata kitua, dhuru mamay. Amen. Tarando ni tubali may malaway. O siya, extend kita may tambarua. O siya, kitu taratalin doa tambarua, iya sana. Kitu ganito doa tambarua may suwa. Poto. Tithe. Ala tithe. Nakaisin rota na Pacific na nung itutubang mandia o randini manindia le usara nakaisin rota rota na tithe. But because the tithe is the word of God. O Israel e marro itu na bona. Ya, ngona kitundo logo kina daw tal nota ka. Any nation that come and battle Israel e toso tale na pekini non reala. When you want to attack Israel,
expect your border to move closer to your capital. Maltanama. Au na taroba na daw mga dada na bukumundo. Mai talaga silino, ili ka matamay natin kina. Ia kau na puna uza na daw bakadada ena bukumundo. Me kakuni bakadada na buwan ni nomundo gele. Ena sanga talaga ni sewa ruta na buwan ni nomundo baini ena were. Sa kako chowa ni leo bunga. Okoya look after na no foundation, no gele, no yamu, no identity. Sanga wala nga, also look after the fruit. Okay, yake baka ko tiko babano. Kiko daga ena reda ko na company ko daga kina. Ena reda ko na organization no tiko kina. Ena ga reda tala na kemu isaw na kemu promotion. Looking after your foundation and the fruit of your foundation. Lele bo reda waka kana tai. Lele bo ni tal bo reda bo no tal tunga na tai me lele kino relabo. That's from the devil. The devil knows when you give your tithe, 10 things will happen to you. 10. Vukindono, semandono. Kau lebih nang riba, kau lebih nak kena curse. Satu roh. So nakakala nung gumali. Tandola nakatu magilumalangi. Satu roh. Onge samara ka nakanibi bakalungataki. Siya wala ni, tasama may, gayali. Mundo sauto dinasa. Ako nang gay, bunaw ka lang daw mga lala. May kako ni taranan no mundo buwan ni gele. Kakako taray no mundo buwan ni bayi. Tapalemando. You will tell the Lord, I'm blessed that I'm at the evangelism that night because of the teaching. Oh, we are kamiko. God is not looking after your work or maybe your company. God is looking after the word in your heart. May wili ko may lino. Nangulo sa wili ko may nagibaw tiya sa ramay. Iya kau na budo ndo bakadada na bukumundo me kakuni bakadada na bon mundo gele. Ela sega talaga ni seworo to na bon mundo baini ela were. Saka ko choba ni leo bunga. Ar bosa wakalo watakemdo na leo ni bibono kelenga. Nindo na bonu antaure kitaki saka kuchoba ni leo bunga. Hallelujah. The people that becomes your enemy will turn around. The people that they used to curse you, they will start to bless you. Hallelujah. Ningone dhambi mai kina ni umeda dizando akane ka kauda kine tu matawale kau sombu. Silinge sanango tawate pesanango thongili sanango. Nikua tantala mas laki. Oleh bondo na mataganiko mo loko isuba. Ala may ruang mo nilalay. Tulang may bono tumbu. Tulang may tutubadwa. Yo takala. Isa takala mero lulu mandabi ko ro mo kumbu. Ro do sarabi ko tunga. Mana may tululu. One time they look at me like I'm a thief. Or I'm an escaped prisoner. Rabi karubi na tamatar kay rey. Kani volta mo ni solieti ko no mutaid. Hemeni, urna be banua erna rekitaki ko. Erna kay ka iko santua na banua rekitaki. Dendo ko tuni ko iko na tarmay. Taltala. Na ni tulo to si baguli de natay. It does not stop you. Iko suliangan mutay. Kuni kawita ka na sini baguli de natay. Iya ke baga ko yalo matuasara. Vangara Indonesia masugulot yo bulo taki na tithe. Because the tithe is not for the church. God does not need your money. But that is the formula that God plays in the church, in the world, for you to receive blessing. Okay. Toro menako. Kaba tekeu water cycle. Kabi ko to kasam na water cycle. Okay. So it goes on a drain, sewerage. Ito na sewerage ito kinandi. Ito kibi? Nabakay. Na sewerage dalang ato kinaki. Okay. Ningon katatanan siya kung ang may ni sewerage. Ngay evaporate aki. Ngon evaporate aki kina. Galilap. Galilap kumeo. Malebo kina mo, elap. Euda. Ngay ili sumaya, ibo sa muluwa.
That's the process. Bitaw dito na kalau. May recycle taga kina. Nakakabaga to kayo na. You know, the recycle is not something of this world. Nakalo sa nakabato na saka. And siya katalin doon na oxygen. Or tulak man doon na satellite. Meron ikaw oxygen may namas. Saka ito pa may gimura-mura. Na oxygen ko din ko matugori. Kung na oxygen na ate ko ba atama kay Noah. Kay recycle taka. Wala mo ni ka wala tungo. Bongi ba mo? Kumode. Rangay neta na oxygen. Rangay process taki. Amen. Betul, tahu na carbon dioxide. Kalau tu tu, ura puni kau tungo. Ura tahu na carbon dioxide. Era gay mutale mai na kai, ezabira, sikon oxygen. Gay mule me asa fresh tu ngamai. Moi konde tatale ko. Kung gay biri takamira carbon dioxide. Ya na muna ni matakalilay kung tong tolakatwa. Namu patanango ko refresh tagi ko. Kung gay lako ko torachik so kung gay musu-musu kira. Stupid. Yan na muna daw bikin na pot plant na office na vale. May lagati ko na recycle. Yan ang system na ko. For us to be blessed, kanibal tabo give shall be given. Good measure, pressed down, shaken, running over. People will give to your bosom. Ni kaya na kalo na day number 6. Kami kinabal tamo. Ni sarena na kalo, sabi na kasara. Na kami kinimataka, sa kinikaw ni singa. Lindo ko barong at siya ko na may kango. Kila na nakakita rin yung bulag kina, bless na kina, sa tuwa ito na ibola. Malatangani kita daw ubude sana, wili ka na ibola tamo. Pagkakita, tawag ito nga pa mamanda. Dali na kataka, Monichi, kapatagaw Monichi, pamuri-muri ito. Monichi, Tulsiti, Bukalulu, Lotulebu, Warumbuka. So weekend na pagkaraway tayo. So weekend na, double time, extend time, triple time. May kanina ba siya? Karoon doon kung mati ko sa kanan, umubang karasilin. Amen. Kanan daw ni Buku, Proverbs chapter 2, if you seek me, as you seek silver and gold and the hidden treasure of this world, then you will know the fear of the Lord. Kapag andun sa pagkasagara yaw, may pagkandun sa pagkasagara na siliwa kinako, na kinayawuni ni muro-muro ko, doon nang kikila na lama, na rerema ka na kalo. Reso tanganan ng mong garabi kalo. Garabi kalo man da bagayalo, o hindi na. Ako na tukuni halo mo tinyakin na ni kuha. Nangaw na kero na natin kinapatikilan dini, orang din na posisyon tiko valilibyaw ira. Double na salary, ngay totoo batan nung salary. Ako nang dambi tiko na 50 grand. Back in 2000, 2001, 2002, 2000. Na 50,000 doon yung bakiya, nangaw na ya, tamani sili ni bagay tamera. Amen. Nangaw na kero sa decide kino, ayaw mo sa resign, balta ni sa, kero rin, ni sini tumbo na loto. Ni umedati sa start na 2002, iba tuwalya mga, palimasima. 2002, 3, 4. Ngayon mo na 5, kero sabi talo no, after 3 years, he meets daw loko, and doon na nauli masang mulumber nga, dan ni umedadis. Ebida, 150, kelele. And then we decide for me to resign. Kero mga doon may resign. Nangon resign kina, sa tika mo sarang nabisi ko. Mata boli-boli, watualebu, namaka, wangandra, furumi may nabunongo. Lako ilotoka. And nangon na sa full-time kina in the ministry, and God work miraculously. Sagay tika mo promoto orang dini. Ni promoto orang dini, boleh kata late triple na kiko isaw kau resign kina. Sa nga wala nga ya, na entitlement birada ka, ito na FOC, ito na embaki, iko so mga 10% unlimited. Ni ko ako Australia lismay, ako Australia lismay. Bali po kalulu ako Australia lismay, ako New Zealand. Kaya balik kaya mo 1,000, also mga 100, yan na 10%. Kapag ikaw 10%. Ni mo yung Amerika 1,000, also mga 100. Kapag kayo 3,000, also mga 300. Yan na 10%. Na promotion ni Randy ni Rogo tingo, o tunay tingo ngo, na numusoli ka na kanikalo. Saya ka sa Randy ni,
Mesalay senior management. Na senior management, sa sekretarikin na 10%. Sa FOC Unlimited. Kito gamito saya kisala. FOC Unlimited. Lago sombo, lago dake, lago sombo, lago dake, lago sombo, lago dake. Ang gay mondo, nangono utak at tukin na mga India, au boto na Pacific, au dami tonga na economy. Nangono may full-time kina, promoter randini, au gay turiani as a full-timer, au salindabe na business class. Sa toro, ko na tithe kina offering. Lepo nangono, nandatoro tunga mga mamanda, malta ni bosa ni Kalo. Kenda toro mga bibi ke kani Banua, kenda toro mga bibi ke kani Matagali, kani Asana, au biya boleh endo ng mula ni kuwa. Kaya ako daw reyna na ilabo tao kina tanga vivila, lemo na ngonon raw imba mga biwa tini balatan ilabo, gori kaya mo raw muto ko na na Kalu. Teka mo manda ni kuwa suli manda no mutay. I'll tell you. One time you'll meet me and say to me, thank you very much for the teaching. Well, talabos ni Kalu ay kandina. And ramu tu aloto ichisu. Bala tanaba, siya nga ni baka mulidikin na tayo. Amen. Saan ramu na loto, saan ramu na lewa ni loto, saan ulanganin ramu bagayamo, saan gayin ramu tu bagayalo. Sola sigatamu, igorida, rotavit, rout, talanoto e ruaturana, a kote nekitai, rogayando to chipitapako. What a foolish sight. Hemani! Ni kuwa ke wao semer rongoda na teaching baya. Hobia kaibiko, tomo le manda na tai, kona vakila. E so kona tutu sarangando ko tutume uo China. Doi besudalo. You don't have to know where they come from. Because the tithe and offering calls physical blessings. Oro lang kami kinando ni Taltalisere. Dito, chuka ni kuwa. Oy ko biya takaban do na commitment ni no tithe. Lele wera barong chumay na be while waiting na be sa ibiti. Kapag ako biya takaban do na commitment, go special commitment na no tithe. Taltala, au sarabaro, tomo le sarango, sabaro, tika mo indo na bulabo. Bulo October. From October, I will give my tithe. Ninalangan na italtal ni Sirengo, kaya mag-awin ko, hindi ako biya commit. Bakit may nang? Hallelujah. Oh. Hallelujah. Sunday now. Mega dia nakaba ito ng commitment. Oh my, pwede matuwa. We gather now while waiting and we are saying to you. Surati ko, dami lagi ginila mo na mulisan. May longtoka. May suwa. We gather marong may tayo. Marong may nasino. Di kuwa. Oh, magkawan doon ang kulit. Sabi mo, salin ang tayo na mula ako October. From October. Doon ba kayo, hindi ko na tolingaw ni Salay sa naka. Sila di ko na mo ni kuwa. Hallelujah. Oh, binahabalib ko na. Binahabalib na naman. Baga sagay taga-tagabo, Sheraton, Nalangin, Sofitel, Hilton, AFL, Weather Office, ATS, KEF, oh my. Sabina. Ang pinagkatatulangan, di ko muna ako tawa na sa sulit. Di mo kinayaw, di mo kaya mula. Hallelujah. So, nagalagay, taga-taga mo, under a promotion,
scholarship na kabalangin. Receive ka ning gele. Doon mela ko may bigyan mo daw. From October, Lord, from Monday this weekend. Kuni mandua. Huwa balandua ni ko mandua ni ko komite ni ko. Dua bega barro ni ko. Dua bega na nau, dua bega na tulanga. Lemu na kele. Lemu na ilamo ni ndobu. Soli mai na ilamo ni lisi. Iko bakila ni waizalanga. Obvia kami ko iko seni soli time tiko. Mai, lango mai na mogi ni ko. Hallelujah. Dua bega ibia yala yala. From 5, from 6, from 7, FNU. No more allowance. From October, mine, not mine. Hallelujah. Thank you, Lord. Sorry, we're not going to go. Hallelujah. When you want to ask, no long mine. Don't make another roll. Sunday, you know what it is.